अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिल जाफरी और आप देख रहे हैं VOW92। हमारे साथ कायरो से हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं, वो आज हमें कुरान पाक सुनाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैफ हाल? अल्हम्दुलिल्लाह। मन अंता? नूर। नूर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين थैंक यू वेरी मच। जी, हमारे साथ कायरो से थे और कायनात के बादशाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के आखिरी नबी हैं और उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अगर आप अच्छा बोलते हैं, अच्छा लिखते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं साहिल जाफरी, वॉइस ऑफ वर्ल्ड न्यूज़, एथेंस, ग्रीस।